अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको खौफ व हिरास से भरी रोंगटे खड़ी कर देने वाली खौफनाक शहर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। रात 12:30 का वक्त हो चुका था जब वो गांव के स्टेशन पर उतरा। धीमी होती ट्रेन की रफ्तार के साथ उसने अपना मुख्तसर सामान समेटा और गाड़ी रुकते ही उतर गया। ये एक मज़ाफ़ाती छोटे से कस्बे का रेलवे स्टेशन था जो उस वक्त तारीकी में डूबा हुआ था। और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि उसके सिवा स्टेशन पर कोई मुसाफिर मौजूद ना था। उसने घबराई हुई नज़र रुकी हुई ट्रेन पर डाली और तेज रफ्तार से चलता हुआ स्टेशन की हदूद से बाहर निकल आया ताकि कोई कस्बे के अंदर तक के लिए कोई टैक्सी या कार ले सके। एक टैक्सी वाले से किराया तय करने के बाद उसने अपना सामान रखा और सफ़र शुरू कर दिया। क्या कोई होटल या कहवा खाना खुला होगा? कस्बे में मैं कुछ थकन महसूस कर रहा हूँ। अगर चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो ताज़ा दम हो जाऊं, उसने ड्राइवर से कहा। नहीं जनाब, यहाँ रात जल्दी हो जाती है। ज़्यादातर किसान आबाद हैं, वो सवेरे उठते हैं और सोते भी जल्दी हैं। स्टेशन पर 1-2 दुकानें हैं जहाँ कॉफ़ी, सैंडविच वगैरह मिल जाते हैं। उस खुशशक्ल नौजवान ड्राइवर ने मुस्कुराकर उसे तफसील से बताया। अभी गुफ्तगू जारी थी कि एक लड़की बीच सड़क पर भागते हुए गाड़ी से टकराई और दूर जा गिरी। इस अचानक आफत पर जमशेद की सारी सुस्ती हवा हो गई और बिजली की रफ्तार से सीट पर उछल पड़ा। कलेजा लग रहा था, धड़कन से शोर से मुंह को आ रहा है। सफर की इब्तिदा ही इतनी मनहूस होगी ये तो उसने सोचा भी ना था। ड्राइवर ने घबरा कर गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी और जैसे हवा में कार उड़ाने लगा। घबराहट और बदहवासी चेहरे से जाहिर थी। अचानक जमशेद चीखा, रुक जाओ, रुको, पागल हो गए हो क्या? रुको गाड़ी। लेकिन ड्राइवर तो जैसे बहरा ही हो गया था। जमशेद की बात सुनी अनसुनी करते हुए उसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाने लगा। रुक जाओ, जमशेद ने उसके कंधे झंझोड़े तो जैसे वो होश में आ गया। मोड़ो गाड़ी, उस औरत को देखो, उसे अस्पताल लेके जाना है। जमशेद ने चिल्लाकर कहा। सर, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, वो लड़की नहीं बदरूह है, कस्बे में सब जानते हैं, ड्राइवर ने सहमे हुए लहजे में बताया। क्या बकवास है ये? जमशेद गुस्से में चीखा। पीछे लो गाड़ी वरना मुझे उतार दो, मैं खुद देख लूंगा जाकर। सर, मैं आपको भी नहीं उतार सकता, ना जाने वो बदरूह आपके साथ क्या करे। कुछ ऐसा नहीं होता, गाड़ी रोको, मैं इन बातों पर नहीं यकीन रखता। अच्छा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेहमान को मुश्किल में तन्हा ना छोड़ना हमारे कस्बे की रीत है। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करके उस मकाम पर रोकी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वहाँ कोई औरत उस हालत में मौजूद ना थी। सर, मैंने कहा था कि वो बदरूह है, देखें कोई नहीं है यहाँ पर। जमशेद भी चौंक गया, लेकिन वो अपना खौफ ड्राइवर पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ हूँ, एक निस्वानी कहका गूंजा। हा 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 हा। तो उनकी जैसे सीटी गुम हो गई। आवाज की सिमत जमशेद और ड्राइवर ने देखा
تو وہی لڑکی کھڑکی میں کھڑی تھی جو کچھ منٹ پہلے گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ کہیں سے زخمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سفید لمبے چوغے نما لباس میں حسین سی وہ دوشیزہ مسکرا رہی تھی۔ سفید لباس پر جگہ جگہ سرخ دھبے نظر آ رہے تھے اور ماتھے پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ آ گئے تم جمشید؟ تمہیں آنا ہی تھا میرے مسافر، وہ زوردار مخلوق سی آواز میں ہنسی۔ ہا 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 ہا، تمہیں مار کر آج میرے درجن بھر شکار پورے ہو جائیں گے۔ وہ پھر سے بدنما انداز میں ہنسی تو جمشید کے پسینے چھوٹ پڑے۔ سیر بھاگیں، یہ بدبو نہیں چھوڑے گی آپ کو، مسافر ہی اس کا شکار ہے۔ ڈرائیور نے اس کا بازو کھینچا تو جمشید بھی تیزی سے گاڑی کی طرف دوڑا اور سیٹ پر بیٹھ کر شیشے چڑھا دیے۔ ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے اسٹیشن کی طرف موڑ لی۔ سر، جس ٹرین سے آپ اترے تھے وہ آدھے گھنٹے کے لیے رکتی ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، آپ کو اس گاڑی پر سوار ہو جانا چاہیے۔ آپ واپس اس گاڑی میں بیٹھ کر کہیں اور اتر جائیں۔ جلدی کرو جمشید، پسینے میں شرابور چیخا۔ آخر اسٹیشن کی عمارت نظر آنے لگی تو جمشید کی جان میں جان آئی۔ اسٹیشن پر رکتے ہی جمشید سامان اٹھا کر اندھا دھند بھاگا۔ سیٹی بج چکی تھی اور ٹرین آہستہ آہستہ رفتار میں چل رہی تھی کہ جمشید ڈبے میں سوار ہو گیا اور سیٹ سے ٹکرا کر اوندھے منہ گر پڑا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے ابھی بھی اس لڑکی کے کہکہے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بند ہوتے دماغ کے ساتھ دھپ سے گر پڑا۔ اچانک کسی نے شانے پر ہاتھ رکھا تو اسے تسلی سے ہوئی۔ وہ غائب دماغی سے سامنے والے کو تک رہا تھا۔ آپ سوتے میں سیٹ سے نیچے گر پڑے تھے، یہ کہتے ہوئے اس مسافر نے اسے اٹھا کر واپس سیٹ پر بٹھایا۔ جمشید پسینے میں نہایا ہوا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ شاید آپ کوئی خواب دیکھ رہے تھے اور چیخ رہے تھے، اور تیز بھگاؤ گاڑی۔ جمشید بے یقینی سے اپنا چہرہ تھپتھپایا کہ میں واقعی خواب دیکھ رہا تھا۔ چلیں اب آپ چائے پی لیں گرم تو شاید بہتر محسوس کریں گے۔ اس مسافر نے کیبن والے سے چائے لے کر جمشید کو پکڑائی۔ جمشید نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے دیکھا تو کیبن والے پر نگاہ کی تو چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور سب کو چائے پیش کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی اسکارف لپٹا ہوا تھا جو اس بدروح کے بالوں میں بندھا تھا۔